अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त की हुकूमत की सियासी तरजीह यकीनन आइनी तरमीम ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके अलावा मईशत के हवाले से जो पॉलिसीज़ की कंसिस्टेंसी है वो भी ज़रूर सामने रखने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जब IMF के मुआहदे के बाद पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कुछ मुस्बत आसार नमूदार हो रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी ख़ास तौर पर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान माशी बहरान से निकलता हुआ नज़र आ रहा है, और यकीनन अगर ये कहा जा रहा है तो इसके दूररस असरात भी मुरतब होंगे। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में इस वक्त सऊदी वक्त मौजूद है सरमायाकारों का, और वो भी ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ सतह पर लोगों से मुलाकातें कर रहा है, बल्कि आर्मी चीफ से भी मुलाकातें कर रहा है। लग ये रहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरजीह है कि बैरूनी सरमायाकारी को पाकिस्तान में लाया जा सके, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पॉलिसीज़ का तसलसल पाकिस्तान की हुकूमत कर सके, और ख़ास तौर पर उन सेक्टर्स में कर सके जो कि ज़्यादा बेहतर तरीके से तरक्की कर सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि यहाँ पर पॉलिसीज़ बनाने के बाद उनके ऊपर अमल दरामद का फुकदान पाया जाता है। प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में इसी के ऊपर बात करेंगे। बात करने के लिए ना सिर्फ ये कि सीनियर मईशतदान हैं, बल्कि इस हवाले से एक्सपर्ट समझे जाते हैं। शबर जैदी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शबर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर ये बताइएगा कि उम्मीदें बहुत हैं, आज भी हमने देखा कि 2 रोज़ से सऊदी वफ्द पाकिस्तान में मौजूद है, और बहुत सी उम्मीदें पाकिस्तानियों को उनसे भी हैं, हुकूमत को भी हैं, लेकिन आपके ख्याल में जो बिज़नेस कम्युनिटी को मसाइल दरपेश होते हैं वो किस हद तक एड्रेस हो सकेंगे? आर्मी चीफ से भी मिले हैं, वज़ीर आज़म से भी मिले हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो मसाइल से निकल के हम सरमायाकारों को कुछ बेहतर ऑफर कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें ये बात बिल्कुल क्लियरली एक्सेप्ट करनी चाहिए, और ये हकीकत है कि पाकिस्तान जिस माशी जदीद बहरान में 2023 सितंबर या उस दौरान में था, आज की पाकिस्तान की माशी हालत उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है, और वो पोजीशन आज नहीं है। और पाकिस्तान की मईशत एक, जहाँ तक बुनियादी अशारिये हैं उनमें एक बेहतरी की तरफ माइल है, और जो बहुत ज़्यादा गिरावट हमारी चीज़ों में आई थी वो ख़त्म हुई है, और एक माशी स्टेबिलिटी आई है। इसमें कोई सेकंड व्यू नहीं है। और इसका जो बड़ा इंडिकेटर है वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, सब्सटेंशियली बढ़ी, और हमारा जो इन्फ्लेशन का रेट है वो भी सब्सटेंशियली कम हुआ है। ऑल्दो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह ऑयल प्राइसेस भी हैं, मगर ये रियलिटी है। अब दूसरा सवाल जो आपने किया है वो है इन्वेस्टमेंट का, ख़ास तौर पे बैरूनी सरमायाकारी का। बैरूनी सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान, जिस तरह मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, वो बहुत अच्छी डेस्टिनेशन नहीं थी इन द पास्ट, और आज भी अभी उसमें मुश्किलात दरपेश है, सामने हैं। मगर ये जो मेरे हिसाब से आज जो सऊदी वफद ऑफ पाकिस्तान में है, ये ऑयल एंड गैस की इंटरेस्ट के अंदर बहुत इंटरेस्ट है, और मुझे तकरीबन यकीन कि आज या कल के अंदर बैरिक गोल्ड में जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट है गवर्नमेंट का, जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट होल्ड करती है, उसमें से कुछ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट सऊदी अरब वाले एक्वायर कर लें एक कीमत देकर, जो कि पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक बड़ी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। ये मेरा ख्याल है। क्योंकि बाकी तो MOU होते हैं, जो MOU होते रहते हैं, तो आते जाते रहते हैं, मगर ये जो बैरिक गोल्ड की ट्रांजैक्शन है, ये मुझे लगता है कि शायद इस टाइम पे होने जा रही है। आपने एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात की है, और मैं समझता हूँ वो पाकिस्तान को अब एटलीस्ट अब समझ लेना चाहिए। अगर अभी भी नहीं समझे तो हम नहीं समझेंगे। मेरे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं फौज के साथ, मेरे 100 इख्तलाफात हो सकते हैं नवाज शरीफ के साथ, मेरे बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हो सकते हैं इमरान खान के साथ, मगर हम जब हर गवर्नमेंट के आने के बाद ये कहते हैं कि पिछला वाला बिल्कुल गलत था और उसने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, तो आप फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट खराब करते हैं। पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान का फॉरेन इन्वेस्टमेंट किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट से रिलेट नहीं करता, बल्कि वो पाकिस्तान एज ए कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेट करता है। और हमें अब ये बात बिल्कुल ध्यान से सोच लेनी चाहिए कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी ना आसिफ मलिक साहब की, ना नवाज शरीफ साहब की है, ना शहबाज शरीफ साहब की है, ना इमरान खान की है, ना मुशर्रफ की है। ये पाकिस्तान की है, और पाकिस्तान की ही रहना चाहिए, और कम से कम 20 से 25 साल तक
کوئی بنیادی تبدیلی اکنامک پالیسیز میں نہیں آنی چاہیے اگر آپ پاکستان کے اندر اکنامک اسٹیبلٹی اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ہماری گورنمنٹس آتی ہیں اور وہ آنے کے بعد یہ بات کرتی ہے کہ پچھلی والی گورنمنٹ نے معیشت اور یہ تباہ کر دیا, وہ شاید پوائنٹ اسکورنگ کر لیتے ہیں, شاید وہ کچھ تھوڑا بہت اپنا سیاسی فائدہ حاصل کر لیتے ہیں, مگر وہ پاکستان کی معیشت کو بہت دور رس نقصان پہنچاتے ہیں, اور اب یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے. ٹھیک. اچھا, اب سر ہونا تو چاہیے, لیکن وہی بات ہے نا کہ ہمارے درمیان جو حکومتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اس میں وہ کنسسٹنسی نظر نہیں آتی ہے, ہر دفعہ نئی پالیسیز جو ہیں وہ تشکیل پاتی ہیں. لیکن خیر, ورلڈ بینک کی سر رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان معاشی بحران سے نکل چکا ہے. خود ایس آئی ایف سی کے حوالے سے جب ایک انٹریکشن ہوا اس میں بھی یہ وزیر اعظم صاحب بہت یہ بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ بہت سی چیزیں بہتر ہوئی ہیں, سرمایہ کاری کو فروغ ملا ہے. آپ کے خیال میں اگر انٹرنیشنل ادارے یہ بات کر رہے ہیں تو یہ پالیسیز سٹے بھی کریں گی, لانگ ٹرم بھی ہوں گی, یا یہ ساری چیزیں شارٹ ٹرم نظر آ رہی ہیں؟ مطلب اس وقت محمد اورنگزیب صاحب جس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں وہ لانگ ٹرم پالیسیز کو اپلائی کر سکیں گے؟ دیکھیے ثنا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں, تم بھی یہ کہہ رہی ہو کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ہمارے لوگ نہیں کہہ رہے. لیکن نا سوال تو یہ ہے نا کہ ہم مطلب ہمیں خود یقین نہیں ہے اس کی بات کو سن رہے ہیں. بالکل. ہاں, مقصد یہ نا کہ ہم آپ اس کو ریفر کر رہی ہو, آپ کہہ رہی ہو کہ ورلڈ بینک کی پریزیڈنٹ یہ کہہ رہی ہے, ورلڈ بینک کی. اچھا, یہ اس سلسلے میں پھر جو ہمارے پاس یہ ورلڈ بینک کا پروگرام ہوتا ہے نا, یہ ہمارے لیے ایسی ہے, کیونکہ جب ہم ورلڈ بینک پروگرام میں ہوتے ہیں تو ہم کسی بڑی اکنامک پالیسی کو چینج نہیں کر پاتے. تو ہمارے لیے ورلڈ بینک پروگرام جو ہے, ہماری پوزیشن جو ہے وہ تقریباً ایسی ہو گئی ہے جیسے شرارتی بچوں کے لیے کلاس میں ایک مانیٹر ہوتا ہے. جو ورلڈ آئی ایم ایف ہے وہ ہماری کلاس کا مانیٹر بن گیا ہے, تو سارے شرارتی بچوں کو صحیح کرتا ہے. مگر یہ اب میرا خیال ہے یہ کھیل جو ہم کھیل رہے ہیں نا, تو یہ ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور میں ایک بات آپ کے سامنے آج اس آپ کے پروگرام کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, یہ تو ہر بندہ منہ اٹھا کر, کوئی اطلاعات والا ہے, کوئی پولیٹیکل ایڈوائزر ہے, کوئی ساری زندگی جس نے کبھی بینک کی شکل نہیں دیکھی, وہ آ کے بجٹ کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے. اس پہ کوئی پابندی لگنی چاہیے. یہ تو مطلب جو بندہ منہ اٹھاتا ہے جس نے کبھی زندگی میں کوئی معیشت کا کانسیپٹ نہیں دیکھا, جس کو کوئی آئیڈیا نہیں ہے, پولیٹیکل اسکور میکر ہے, ساری زندگی کمیشن پہ کام کیا ہے, اب وہ آتا ہے پاکستان میں دوسری آنے والی گورنمنٹ کے بارے میں بیانات دینا شروع کر دیتا ہے. یہ چیزیں غلط ہیں, اس طرح نہیں چلتے ممالک. اور میں آپ کو دوبارہ ایک بات کہتا ہوں کہ پاکستان میں ایک ادارہ جو کہ پاکستان کی معیشت کو چلانا چاہیے, وہ ادارہ بند ہے, اس کا نام ہے پلاننگ کمیشن. وہ بتائے گا نا کہ پاکستان میں کیا کرنا ہے, بالکل تھوڑی بتائے گی. پلاننگ کمیشن کو امپاور کریں, ان کو کہیں بھئی آپ بتائیں کہ پاکستان کی معیشت کیسے چلنی ہے, آگے کیا ہوگا, کہاں سڑک بنے گی, کہاں پلانٹ لگے گا, کہاں آئی پی پی کا پلانٹ لگے گا. دیکھیں, آج مجھے ایک چیز دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا. آج میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ آئی پی پی نے $400 بلین روپیز کی ویور فائدہ ہونے والا ہے کیپیسٹی چارجز کے, جو ابھی ہونے بجا رہے ہیں. تو ثنا مجھے بتائیں یہ کس نے کروایا ہے؟ یہ اسلام آباد کا کام ہے؟ آپ ہنس رہی ہیں. سر میں کیا کہوں, اب آپ نے خود ہی مطلب بتا دیا ہے, میں اب اس پہ کیا تبصرہ کروں, یہ بلا تبصرہ ہے. پھر مجھے ایک بات بتائیں, اگر ایکسچینج کمپنی بھی کرے گا اور آئی پی بھی کرے گا تو اسلام آباد والے جو ہیں وہ تالیاں بجانے کے لیے بیٹھے ہیں. نہیں سر, اس پہ اب یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب یہ کہیں گے کہ عوام کو 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا. اور میں آپ سے اسی پہ سوال کرنا چاہ رہی تھی. نہیں سر, میں اسی پہ میں ایک چھوٹا سا سوال کہ اسی پہ ہی وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو والے ہیں وہ تو بلا کے پوچھیں گے, بھائی صاحب آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے, آپ کے ٹرم میں ہوئے تھے, آپ سارے سیاستدان جو اسمبلی میں بیٹھے انہوں نے کہا ہم نے تو صحیح کرائے ہیں, تو آپ کس مرض کی دوا. درست کہہ رہے ہیں, نہیں درست کہہ رہے ہیں. اچھا, لیکن اب مسئلہ یہ ہے سر کہ اب جس طرح محمد اورنگزیب صاحب بھی بظاہر آئے نہیں, خود ہی لائے گئے ان کو بھی اور فرمائش پہ لائے گئے, تو آپ کے خیال میں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بہتر پوزیشن پہ جا رہے ہیں معاشی لحاظ سے. دوسری طرف ہمارے نائب وزیر اعظم صاحب ہیں سر, وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ
پاکستان جو ہے وہ اس کی معیشت دوبارہ 24ویں نمبر پر چلی جائے گی دنیا بھر میں. تو یہ اتنے بڑے بڑے دعوے ہمیں ابھی کرنے چاہیے اس سٹیج پہ؟ ابھی تو ہم نے کچھ سانس لینی معیشت میں شروع کی ہے, مطلب بمشکل ہماری آکسیجن ہٹائی گئی ہے, تو ہم ایک دم سے اتنے دعوے کیسے کر رہے ہیں؟ گراؤنڈ ریالٹی کیا جانتے نہیں ہیں ہم؟ دیکھیں ثنا, وہی والی بات ہے کہ میں بہت زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ پھر وہی والی بات ہے, میری بات کوٹ ہو جائے گی. ابھی آپ نے بالکل صحیح کہا, ابھی تو صرف وینٹیلیٹر ہٹا ہے, صحیح. ابھی ہم آئی سی یو سے باہر نہیں آئے ہیں. اور پتہ نہیں آپ نے آج کی خبر دیکھی ہے, پتہ نہیں آپ نے نہیں, اورنگزیب صاحب کا بڑا ریلیونٹ بیان ہے آج, بہت ریلیونٹ بیان ہے جی جی. کہ چائنیز ڈیٹ ری پروفائل نہیں ہوا ہے ابھی. ٹھیک. آپ نے آج کا بیان اگر پڑھا ہو, اس میں جی لکھا جی. ہے کہ چائنیز ڈیٹ ری پروفائل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی مطلب یہ اس طرح کی باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور جب تک آپ, اچھا دوسری بات جو میں اس وقت جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اوور آل معیشت میں تھوڑا بہتری لی ہے, مگر ابھی اس کا جو ریئل بینیفٹ ہے وہ عام آدمی میں ٹرانسفر نہیں ہوا ہے, اور ٹرانسفر ہونے میں ٹائم لگے گا. تو اب یہ کہنا کہ سب چیزیں صحیح ہو گئیں اور تمام مسائل حل ہو گئے اور ہم معیشت کی اس لیول پر آ جائیں گے یا اس لیول پہ آ جائیں گے, یہ بات غلط ہے. اور میں اس بات کو ریٹریٹ کرتا ہوں, دوبارہ سے ریٹریٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت جس خد و خال پہ آج ہے, اس کریکشن کے بعد بھی اس خد و خال پہ چل نہیں سکتی. آپ کو اس کے اندر سبسٹینشل اسٹرکچرل امپروومنٹ کرنی پڑے گی, جس میں این ایف سی ایوارڈ کی ریویژن بھی شامل ہے, اور جس میں نئے صوبوں کے بننے کا عمل بھی شامل ہے, اور اس میں ڈیولوشن آف پاور بھی شامل ہے. جو میں نے 3 باتیں کی ہیں, اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ کچھ بھی کر لیں, آپ پاکستان کی معیشت کو چلا نہیں سکیں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ شبر زیدی صاحب, سینئر ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یقیناً جو امپورٹنٹ ترین مسائل ہیں اس پر انہوں نے بڑے پریسائزلی بات کی ہے کہ حکومت جو مرضی دعوے کر لے, لیکن اگر ان ایشوز کے اوپر کام نہیں کیا گیا تو پھر یہ باتیں صرف دعووں کی حد تک ہوں گی, معیشت کی سانس اسی طرح رکی رہے گی. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کے حوالے سے ایک بڑا گرینڈ جرگہ منعقد کیا گیا, اور بالآخر وزیر اعلیٰ گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر داخلہ کو بلانے میں کامیاب بھی ہو گئے, اور انہوں نے ایک میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ معاملات بظاہر ٹھنڈے ہوتے نظر آ رہے ہیں, لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ اس کے اوپر بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ جس قسم کا امتیازی سلوک ہونے کی شکایت خیبر پختونخوا خود اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کرتی نظر آ رہی ہیں, آج وہ اثر ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور صاحب کی طرف سے ایک بہت بڑا اور اہم ترین قدم اٹھایا گیا, اور وہ تھا قومی جرگے کی تشکیل کے حوالے سے. آج نہ صرف کھلے دل کے ساتھ انہوں نے گورنر خیبر پختونخوا کو بھی مدعو کیا اس قومی جرگے میں, بلکہ اس کے علاوہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو بھی مدعو کیا. اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں شخصیات کی طرف سے اس دعوت کو قبول کیا گیا, اور خیبر پختونخوا کے جو امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز تھے انہوں نے بھی اس میں شرکت کی. بہت زیادہ امید اس جرگے سے لگانا قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ ایسا اقدام ہے جس سے یقیناً صوبے کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف جس حوالے سے آئینی ترامیم کے حوالے سے موقف اختیار کرتی رہی ہے, خاص طور پر ان آئینی ترامیم میں جو چند شقیں ہیں جس کے اوپر اعتراض کرتی رہی ہے, اب لگ یہ رہا ہے کہ جے وائی ایف بھی اس کی ہم آواز ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اسی پوری سیاسی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. بات کرنے کے لیے ہمارے ہے نہ صرف یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں, شوکت یوسف زئی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. شوکت صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے. سر یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا قدم تھا خیبر پختونخوا میں قومی جرگے کا انعقاد. کچھ ہفتے پہلے جب وزیر اعلیٰ کی طرف سے یہ بات کی گئی تھی تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا, تنقید کی کہ یہ کیسے قومی جرگہ بلا سکتے ہیں, اور وفاق کی جو کرنے والے قدم ہیں یا اقدامات ہیں وہ یہ کیسے اٹھا سکتے ہیں. لیکن آج ہم نے دیکھا کہ وفاق بھی ان کے ساتھ چلا اور ایک بہت مثبت پیغام گیا ہے سب کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں یہ اچھی بات ہے, سیاسی باتیں ہیں, اور سیاسی باتیں سیاسی طور پر حل ہو سکتی ہیں, اور سارے مل کے چونکہ ایک قومی ایشو ہوتا ہے تو امن و امان صورتحال جو ہے ٹیررزم ہوتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر, تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ صرف صوبہ نہیں کر سکتا, اس کے لیے وفاقی حکومت کا ساتھ ملنا لازمی ہوتا ہے. اور یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعلیٰ نے تمام تر اس کو بلا کے اور کھلے دل سے دعوت دی, اور مشکور ہوں تمام لوگوں کا جنہوں نے یہ دعوت کی اور
वो आए, आज बैठे, ये पार्टियों के लीडर्स थे, एमपी के मलवली खान भी आए, प्रोफेसर इब्राहिम साहब भी आए, इस तरह का इफ्तिखार हुसैन, बड़े-बड़े नाम थे सूबे के हवाले से, मोहसिन नकवी साहब, गवर्नर साहब। तो ये एक अच्छी बात थी कि सारे एक टेबल पे बैठे, अमीर मुकाम इंजीनियर अमीर मुकाम साहब आए, एक टेबल पे बैठे और जो सूबे में अमन अमान की सूरत-ए-हाल है उस हवाले से सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर सोचा और उसके एक हल निकालने की कोशिश की और फिर तमाम लोगों ने वज़ीर आला के ऊपर एतमाद का इज़हार किया और वो जो जरगा था उसमें जी अफ़वाम तफ़हीम के साथ जो भी मसले का हल निकालेंगे, हमें उस पे एतमाद होगा। तो ये मेरे ख़्याल से ये खुशाइंद बात है सियासी तौर पे इस मुल्क के लिए अच्छा, कि लेकिन शौकत तमाम तर साहब, तलख़ी बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि इसका बेसिकली असल मकसद या एजेंडा क्या होगा? ये जिरगा तश्कील तो पा गया, लेकिन अब जो वज़ीर आला को मैंडेट दिया गया है बज़ाहिर सब की तरफ से, तो वो क्या होगा? वो किससे बात करेंगे? जो मसाइल हैं उन जिनके पैदा करदा है उनसे, मतलब किस मकसद के तहत अब वो आगे चलेंगे? देखिए अभी इसकी डिटेल तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि डिटेल तो अभी नहीं है। लेकिन ये कि वज़ीर आला को इख्तियार कि वो सूबे के जो दरपेश मुश्किलात है सूबे को, वो अमन अमान के और हवाले से वो पॉलिटिकल तो वो उनको इख्तियार मिला है कि आप उसमें जो भी पेशरफ्त करेंगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये मैंने कहा कि अच्छी बात इसलिए है कि काफ़ी अरसे से ये एक तशनगी थी इस खैबर पख्तूनख्वा के अवाम में कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म हो रही है, लेकिन वफ़ाकी हुकूमत जो है वो बिल्कुल खामोश है। तो आज पहली दफ़ा वज़ीर दाखिला ने आके यहाँ पे बैठे और हमारी बातें सुनी है, वज़ीर आला की स्पीच सुनी, उनके मसाइल सुने। तो ये अच्छी बात है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो शुरुआत है इस हवाले से, ये बहुत लाज़मी है क्योंकि वज़ीर आला ने भी कहा कि चाहे फ़ोर्सेस हो या आम आदमी हो, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना ये हम सबकी ज़िम्मेदारी है। तो अगर ये ज़िम्मेदारी हम महसूस कर लें, चाहे वो अपोज़िशन में जमातें हों, गवर्नमेंट के अंदर हों, लेकिन सियासत कर रही है तो सियासत में सबकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अमन-ओ-अमान के हवाले से पहली शर्त है अमन-ओ-अमान, उस पे सारे मुत्तफ़िक हुए तो ये अच्छी बात है और इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी जब सारे एक उस पे हैं पेश के ऊपर में। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि कुछ और मसाइल भी दरपेश हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इस हवाले से कि जो आईनी तरमीम पेश की जा रही हैं, उससे पहले आर्टिकल 63 है, आपको भी पता होगा, उस पे नज़रसानी की अपीलें मंजूर हो गई हैं। एक तरह से फ्लोर क्रॉसिंग का दरवाज़ा हमने खोल दिया है, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ तनकीद एक आध जमात ही कर रही है, बाकी तो इसके ऊपर बड़ी खुश नज़र आती हैं। तो अब JUIF की तरफ से बड़ा क्लियर एक जवाब दिया गया है कि हम जो आईनी तरमीम ऐसी शिकें हैं जिसमें फ़ौजी अदालतों के हवाले से कुछ तरमीम शामिल हैं, उनके ऊपर सपोर्ट नहीं करेंगे। इससे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के हवाले से तो हामी भरी थी, लेकिन दीगर कुछ शिकों के ऊपर JUIF का एतराज़ था। तो लग ये रहा है कि शायद JUIF अब सही मायनों में हुकूमत के साथ नहीं खड़ी है, जो एक महसूस हो रहा था कि शायद वो हुकूमत का साथ देंगे। देखिए, ये तो हमने पहले भी कहा था कि रहमान साहब उनकी टीम के साथ जो हमारी टीम की बातें हुई, पूरा एतमाद था कि वो इस सिलसिले में कोई साथ नहीं देंगे और ये हम बार-बार कहते रहे लेकिन हमारे मुख्तलिफ तजज़ियाकार जो है वो उस पे कह रहे थे कि जी देखिए मौलाना की सियासत हमेशा ऐसी रही है कि वो फ़ायदा देकर वो बदल लेकिन इस दफ़ा चूँकि मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये उनकी सियासत का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं तो हमने देखा है कि पीडीएम में जब उन्होंने साथ दिया तो उसका बड़ा लॉस उनको मिला है, बलूचिस्तान में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी। और मेरा नहीं ख़्याल है कि वो दोबारा पीडीएम की तरफ जाएँगे और अपनी सियासी खुदकुशी करेंगे। तो देखिए उनको बेशक उनको शायद वज़ारतें भी मिल जाती इस दफ़ा और कुछ मराद भी ज़्यादा मिल जाती, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर की जो सियासत है उसको बचाई है और यही मेरे ख़्याल से उनका जो है ना वो सबसे बड़ा इसको बेनिफिट करेगा उनकी सियासत को कि जो उन्होंने हुकूमत का साथ देने से इनकार ऑपोजिशन किया। के साथ खड़े होंगे। लेकिन ये भी अभी तक क्लियर नहीं है वैसे शौकत साहब कि आया JUIF ऑपोजिशन में भी सही मायनों में जो एक ग्रैंड अलायंस बना है उसका भी सही तौर पर हिस्सा नहीं बन सकी है, बल्कि उसने अपने आप को एक साइड पर रखा हुआ है। तो एक तो ये कि जब ये खबरें आई थी कि जब एहतजाज की बात की थी PTI ने, अगले 2-3 दिनों में आगे फर्दर एहतजाज है, तो JUIF ने मशवरा दिया था कि आप जब तक शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है तो एहतजाज को मौखर कर दें, लेकिन वो भी नहीं किया गया। तो आप फिर किस तरह कन्विंस कर सकेंगे JUIF को भी अपने एहतजाज या कम अज़ कम अपने उस इत्तेहाद का हिस्सा बनाने के लिए? देखिए ये ज़हन में रख लें कि जो आईनी तरामीम हो रही ये सिर्फ ये नहीं तो PTI के लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरह
सनत रहमान साहब के लिए ले रहे हैं। तो अगर ये इश्यूज टू इशू होते हैं हमेशा, जब भी तावन होता है इशू होता है, तो इस इशू पे तो हम एक हैं। बाकी इंशाल्लाह देख लेंगे, अभी तो उसका वक्त नहीं आया है। बहुत सारी चीजें हैं, साथ नेगोशिएशन जारी है और बड़ा जब भी हमारी टीम जाती है बड़ी रिस्पेक्ट के साथ, बड़े उसके साथ, तो एक अच्छा माहौल बन रहा है क्योंकि उनके साथ हमारी काफी तलखियां रही और लोग ये बड़े अजीब अजीब से उसके बारे में वो कह रहे थे कि जी इतनी बड़ी तलखियों में ये कैसे एक दूसरे के साथ बैठेंगे, और लेकिन आपने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता बर्फ पिघलती गई और आज उस पे है कि हम काफी एतमाद एक दूसरे को डेवलप होता जा रहा है। तो ये जैसे इशू टू इशू बात होती है, अगर किसी और इशू पे तो डेफिनेटली उनकी अपनी जुमात है, उनका अपना मंशूर है, तो अच्छा, हर चीज पे तो बिल्कुल ठीक। लेकिन अच्छा, एक और मसला भी है शौकत भाई, ये फरमाइएगा कि ये अब खबरें आ रही हैं कि खान साहब से मुलाकातों के ऊपर भी कुछ टाइम के लिए पाबंदी लगा दी गई है। ये भी कहा जा रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि क्योंकि वकला या दीगर सियासी कायदीन उनसे मशवरा करते थे और वो गाइड कर रहे थे कि किस तरह आगे एहतजाज को लेके चलना है, तो हुकूमत ने यही कोशिश की है कि खान साहब से मिलने के ऊपर ही पाबंदी आयद कर दी जाए। हालांकि कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर मौजूद है, तो अब ऐसे में फिर हिकमत अमली कैसे पीटीआई मुरतब करेगी जो इस हफ्ते के आखिर में एहतजाज आप लोगों ने आगे मुख्तलिफ शहरों में करना है और आगे जो करना है? देखिए, हमारी पूरी पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है पार्टी की और बाकायदा उनके पास इख्तियार मौजूद है और ये तो इनको देख के फैसले, ये मतलब जो अपने हालात हैं उनको देख के फैसला करेंगे और इसमें अगर ये मुलाकात की इजाजत नहीं देते खान साहब के साथ तो ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन एक ज्यादती तो नहीं है कि हम शुमार कर लें। इन्होंने बेतहाशा बातें कर रही हैं, किए और करते रहे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो भी ज्यादती करना चाहते हैं, लेकिन जो हिकमत अमली है, जो पॉलिसी है पार्टी की, वो वन टाइम नहीं है कि खान साहब ने कह दिया कि जी आप इस्लामाबाद का धरना करना है तो करना नहीं है तो बस हम बैठ सकते हैं। पूरे एक प्लान मौजूद है हमारे साथ, तो पॉलिटिकल जो कमेटी है वो उसके टाइमलाइन और वो जो है शेड्यूल जारी करती है। बाकी जो जो चीजें हैं पॉलिसी मैटर वो उसी तरह कायम रहेगी। सही। अच्छा, आखिरी सवाल कि जब आप लोग इस तरफ लॉन्ग मार्च कर रहे थे या एहतजाजी रैली लीड कर रहे थे गंडापुर साहब, तो उस वक्त वो गायब हो गए थे, 30 घंटे के करीब वो गायब रहे थे, फिर सूबाई असेंबली में आके उन्होंने ख़िताब किया था। अच्छा, इस पर जो क्रिटिक्स थे उनका ये कहना था कि इस एब्सेंस के ऊपर वो मुतमईन नहीं कर सके, ख़ुद पार्टी के अंदर भी इस हवाले से रिजर्वेशंस मौजूद थी। क्या ये दुरुस्त है? और अगर ऐसा है तो क्या गंडापुर साहब पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात उनके हवाले से हो रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हैं पार्टी के दीगर लोगों को, खासतौर पर केपी में, क्या वो दुरुस्त है? देखिए, पार्टी के अंदर आपको पता है इख्तलाफात तो होते रहते हैं, हम कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कहना कि जी वो पार्टी को कर चुके हैं और पूरी पार्टी उनके पीछे खड़ी है और ये जो है ये बात बिल्कुल गलत है कि वो मुतमईन नहीं कर सके, इसलिए कि देखिए ये पहले से पॉलिसी मुरतब थी कि उन्होंने क्या करना है, तो उन्होंने वही किया जो उन्होंने था। अलबत्ता ये वो लोग जरूर सोचे जो कहते थे कि अटक बाहर नहीं आ सकता, डी चौक नहीं पहुंच सकता, तो ये उनको सोचना चाहिए। बाकी ये तो एक प्रोपेगेंडा इन्होंने किया कि जी देखें इन्होंने क्या किया, उन्होंने बिल्कुल सही किया। अगर वहाँ रेंजर्स मौजूद थे, वहाँ फौज के लोग थे, तो क्या वहाँ खड़े होकर अपने वर्करों को अपनी फौज के साथ लड़ाते, अपने रेंजर के साथ कराते। मेरे ख्याल से ये तो उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। मैंने तो उसी वक्त मैं भी पार्टी का एक अदना वर्कर हूँ, उसी वक्त मैंने उसकी हिमायत भी की थी और मैंने कहा ये बहुत अच्छा डिसीजन किया उन्होंने। लेकिन जो कुछ उसके बाद मोहसिन नकवी साहब की टीम ने किया वो बड़ी ज्यादती थी कि उनके दरवाजे तोड़े, केपी हाउस के शीशे तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, फिर उसके बाद जिस किस्म का तशद्दुद किया वर्करों के ऊपर, और वो लोग जो वापस आना चाहते थे उनको रास्ते में पकड़ करके जेलों में डाला। तो ये बहुत सारी चीजें हैं कि जी आप मुझे बताएं, आपने कहा कि इंतशारी टोला है वहाँ के ये तोड़ फोड़ करते हैं, तो हमारे तो किसी वर्कर ने तोड़ फोड़ नहीं की। इवन कि वहाँ जो रेंजर्स खड़े थे उनको रास्ता दिया बाकायदा, उनके साथ भी वो नहीं लड़े, सेल्फियां बनाते रहे। तो ये जो उनकी एक साजिश थी कि ये लड़ेंगे और खबरें बनेगी, तो वो नहीं हुआ, तो शायद उनको मायूसी हुई। उसके बाद उन्होंने केपी हाउस में कार्रवाई उसको सील कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह वो सील भी खत्म हो गया। तो ये चीजें देखिए सियासत के अंदर इतने आगे नहीं जाना चाहिए कि फिर आप पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चले जाएं। आज वो सारे लोग गवर्नर को बार बार हम कहते हैं कि जी आप इतना ऐसे बयान ना दें जो आपका सामना ना कर सके। आज वो भी आया सीएम हाउस में, एक वज़ीर आला के दाएं बैठा था, एक बाएं बैठा था। तो ये तो
मतलब ये कि इस तरह की बातें करना कि जी ये तो गद्दार हैं, ये दुश्मन हैं और ये इंतशारी हैं, तो आज उन्हीं मुल्क दुश्मनों के साथ दोनों बैठे हैं। तो दुरुस्त। और मुल्क के मामलात को सुधारने के लिए। तो ये देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सियासत के अंदर इतना आगे नहीं जाना चाहिए। सियासी तौर पे मुखालिफत ज़रूर हो, पॉलिसियों के ऊपर इख्तिलाफ ज़रूर हो, लेकिन ये जो एक दूसरे को गालियाँ देना, एक दूसरे को तल्ख़ जुमले अदा करना, नाम ख़राब करना, मेरे ख़्याल से ये सियासत में नहीं होना चाहिए। दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और साबिक़ सूबाई वज़ीर भी हैं, हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपना एजेंडा क्लियरली अपने जहन में रख के आगे बढ़ रही है। एक मुख्तसर वक्फ़े के बाद बात करेंगे कि हुकूमत की दो बड़ी जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और मुस्लिम लीग नून के मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के दरमियान आज एक अहम मुलाकात हुई है और उसमें जो आइनी तरामीम है उस पर तवक्को की जा रही है कि इत्तफ़ाक़ हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ JUIFA ने उन में से चंद तरामीम और शिकों के ऊपर एतराज़ कर दिया है और अपनी पोजीशन वाज़ेह कर दी है। इसके ऊपर कुछ मज़ीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। एक तरफ पेशावर में हमने कौमी जिरगा तरतीब देते हुए देखा और ये भी बड़ी दिलचस्प बात रही कि जिस वज़ीर आला के ऊपर इतनी तनकीद की जा रही थी, उसी वज़ीर आला नीर आला ने न जाने खुले दिल के साथ या फिर घुटे दिल के साथ, लेकिन ना सिर्फ वज़ीर दाखिला को मदऊ किया बल्कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी मदऊ किया और उनको भी आना पड़ा और उनकी तरफ से भी एक मुस्बत कदम था। लेकिन अब देखना होगा कि इस कौमी जिरगे के क्या नताइज हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक अहम मुलाकात बिलावल भुट्टो साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान हुई, उसमें बज़ाहिर तो ये लगता है कि आइनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि JUIFA ने अपनी पोजीशन बड़ी मुख्तलिफ ज़ाहिर कर दी है और ख़ास तौर पर जो फ़ौजी अदालतों से मुतालिक शिकें हैं उनके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार के साथ साथ ये भी कहा है कि वो इनको किसी भी सूरत कबूल नहीं करेंगे। इनके अलावा कुछ दीगर शिकों के ऊपर भी JUIFA की तरफ से एतराज़ किया गया। देखना ही होगा कि आया अक्टूबर के महीने में ये तमाम आइनी तरामीम पास करवाने का एक मुश्किल मरहला हुकूमत कैसे गुजार सकेगी। इसी पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी आमिर इलियास राना इस सेगमेंट में मौजूद है। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा कि पहले तो मैं कोई क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगी, ये जो कौमी जिरगा पेशावर में हुआ ये तो बड़ी दिलचस्प बात थी कि गवर्नर भी बैठे थे, CM भी बैठे थे और वज़ीर दाखिला भी, और तीनों एक दूसरे के बारे में मुख्तलिफ बयानात भी देते आए हैं। तो आपके ख्याल में बर्फ़ कुछ पिघली है या ये सिर्फ तस्वीर की हद तक ही था? नहीं, ये असल में एक कौमी मकसद था और PTI का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि चीफ़ सेक्रेटरी और IG ने अपनी मर्ज़ी से ऊपर से अहकामात लेके मरकज़ से और जरगे के लोगों के ऊपर जो तशद्दुद हुआ और चीफ़ मिनिस्टर ने उसे संभाला। एक वर्शन ये है, एक वो वर्शन है कि जिसके IG को पकड़ के उन्होंने कहा मैं तुम्हारे पीछे आऊँगा और दोबारा धरना दूँगा, उस वज़ीर दाखिला के वो मेज़बान थे, उस गवर्नर के वो मेज़बान थे जिसे कहते थे तुम्हें बैठने नहीं दूँगा। तो सियासत ये सब रंग दिखाती है। अब इस पर PTI कब कहेगी कि ये भी इमरान खान की मंजूरी से हुआ, क्योंकि कल से वो बैरिस्टर सैफ का कह रहे थे कि जी वो तो फारिग हो गए, उनका बयान दे के वो तो निकाल दिए गए और वो आज बिल्कुल मोहसिन दावड़ के पीछे बैठे हुए थे उसी जरगे में। ज़ाहिर है उनका चीफ मिनिस्टर जो है जिसके वो एडवाइज़र हैं वो फ्रंट सीट पे बैठा था ना, तो उनके स्पेशल असिस्टेंट टाइप जो एडवाइज़र हैं उन्हें तो पीछे ही बैठना था। तो ये सारी कहानियाँ हैं, जब वक्त मजबूरियाँ सब कुछ सिखा देता है। इमरान खान भी 3.5 पौने 4 साल ऐसे वज़ीर आज़म थे कि हर काम मेरी मर्ज़ी से होता है और बाजवा साहब जैसा जमहूरी जर्नैल कोई नहीं है, और अब सारे गंद बला जो है ना वो सारे जनरल बाजवा के ऊपर डाल दिए हैं। तो अली अमीन गंडापुर जिस IG को कह रहे थे नहीं छोड़ूंगा, अब आप देख लें कि उन्हें कहाँ किसकी मेज़बानी करनी पड़ी है। अगर आपको हुक्मरानी करनी है तो फिर ये कुछ सहना पड़ता है। लेकिन आमिर भाई, वो जो 30 घंटे ये गायब रहे, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उसके बाद इनको कौमी जिरगे का ख्याल आया, क्योंकि इससे पहले तो ये खुद ही जा रहे थे अफगानिस्तान और खुद ही बातचीत करना चाहते थे। नहीं, बातचीत तो अभी भी की है ना। सॉफ्टवेयर अपडेट की कहानी चूँकि उन्होंने अलिफ लैला की बना दी है और वो उम्र यार की ज़ंबील निकालेंगे तो उसमें से हर रोज़ एक नया नुक्ता निकाल देते हैं। एक रात ये KP की छत पे थे हाउस की, और दूसरी ये उसमें थे कि ये 4 घंटे उसमें रहे जहाँ ये शायद उस चौकी में अकेले आ भी ना सकते हो जिसमें 4 घंटे गुजारे, और पत्थर मारते हैं तो ड्राइवर भी इनका निकलता है और स्क्वाड के लिए मोटरसाइकिल भी मिल जाता है, और लोग हेलीकॉप्टर पे ले गए थे, कोई मनाल के रास्ते से ले गया था। तो ये झूठ के ना पैर नहीं होते, ये फिर कोई तीसरी कहानी सुना देंगे, भूल भी जाएंगे ना, क्योंकि ये वैसे भी भूल जाते हैं। आपको याद है उमूर कश्मीर के ये वजीर थे, तो ये कह रहे थे कि कुलभूषण यादव तो नवाज शरीफ ने इंडिया को दे दिया था। तो आज इन्हीं के लोग यहाँ पे ये भी कह रहे होते हैं कि वो तो हमारे दौर में था ही नहीं अभिनंदन, वो तो फलाने में था, क्योंकि याद नहीं रखते ना ये सारे के सारे। दुरुस्त, क्या करें अब इनका। बिल्कुल ठीक। चले लोगों पर इसका फैसला छोड़ देते हैं। अच्छा, एक और अहम डेवलपमेंट जो आमिर भाई रही वो थी बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात। अच्छा, APC के बाद बज़ाहिर अब लग रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस फॉर्म में आए हैं या फिर वो बहालत मजबूरी अब एक्टिव हुए हैं कि ख़ास तौर पर अभी आइनी तरमीम इनको अपने अंजाम तक लेके जाना है। एक अच्छी मुलाकात हुई, लेकिन इसके इनसाइड हमें बता सकते हैं कि क्या
کچھ اگریمنٹ ہو سکا, انڈرسٹینڈنگ ہو سکی ہے پی پی اور نون کے درمیان؟ آپ یہ دیکھیں کہ آج کے میزبان نواز شریف تھے, بلاول نہیں تھے. وہ پنجاب ہاؤس میں آئے تھے اور میزبانی کی مسلم لیگ نون کے صدر نے, اور مہمان تھے پیپلز پارٹی کے چیئرمین. تو یہ سمبولک تھی. بتایا گیا کہ نواز شریف کے بارے میں جو خبریں اڑائی گئی تھی کہ وہ آن بورڈ نہیں ہے, وہ ناراض ہیں, وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ان کے پرسنل فرینڈ بھی بیٹھے ہوئے تھے, جنجوہ صاحب بھی اور عرفان صدیقی بھی تھے, اور پارٹی کے سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور ادھر سے بلاول بھٹو, ایون رضا ربانی کو بھی لے کے گئے ہوئے تھے. خورشید شاہ اور راجہ پرویز اشرف, گیلانی صاحب تو سارے تھے ہی تھے, اور گیلانی صاحب تو آج شاید شام سے قائم مقام صدر بھی ہو جائیں گے. اور اس سے پہلے وہ ایوان صدر وہاں جانے سے پہلے سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف ایک ریفرنس جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھجوا کے گئے تھے. یہ جو آئینی ترمیم کے لیے لوگوں کی پکڑ دکڑ ہے اور مجبوری ہے کہ جناب آپ کی یہ کمزوری ہے اور آپ کی یہ کمزوری ہے, تو سارے کام بیک وقت ہو رہے ہیں اور سب آن بورڈ ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ مجبوری تھی. یہ باقاعدہ دنیا کو دکھایا گیا کہ اس طرف جہاں ایس سی او پہ بہت کام ہو رہا ہے, جہاں سعودی انویسٹمنٹ پہ کام ہو رہا ہے, وہاں آئینی ترمیم پس پشت نہیں گئی ہے, بلکہ اس کے لیے جو پیپلز پارٹی بھاگ دوڑ کر رہی ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ شیئر کر رہی ہے. حکومتی سطح پہ الگ ہے نا, یہ پارٹی سطح پہ میٹنگ تھی, کیونکہ ورنہ تو شہباز شریف ہوتے نا اس میں, وہ آ سکتے تھے, ایسی کوئی بات نہیں تھی. لیکن یہ پارٹی ٹو پارٹی میٹنگ ہوئی ہے کہ جناب دونوں پارٹیاں بھی یکسوئی کے ساتھ اس معاملے پہ کام کر رہی ہیں. درست. اچھا, اب لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اب تو لگ تو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو ایک پیج پر بظاہر آ رہی ہیں, لیکن یہ جو جے یو آئی فے کے لیے اتنا ایفرٹ کیا جا رہا تھا, لاسٹ مومنٹ پہ اگر انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم کسی بھی ایسی آئینی عدالت کو نہیں مانیں گے جو سپریم کورٹ سے سپیریئر ہو, اور دوسرا فوجی عدالتوں کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا اس کے حوالے سے جو امینڈمنٹس ہیں, تو اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جے یو آئی فے کنونس نہیں ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں کوئی اپنی شرائط ہیں جو کہ لاگو کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بلاول جہاں فوجی عدالتوں پہ یکسوئی میں نہیں ہیں, وہاں مولانا فضل الرحمان بھی نہیں ہے تو نہ ہوں, لیکن آئینی ترمیم جو کرنی ہے آئینی عدالت کے لیے اس پہ سارے ریڈی ہو جائیں گے. اگر مولانا کی یہ خواہش ہے کہ وہ نہ ہو, اور وہ جو پیپلز پی ٹی آئی کی طرف سے آئی ہے کہ 5 رکنی بینچ اسپیشل بنا دیا جائے, تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسرسائز کرنے والے اس لیے کر رہے ہیں. وہ ہائی کورٹ کے ججز کے ٹرانسفر کی بات جے یو آئی کری ہے کہ ہم نہیں مانتے, لیکن وہ دکھا رہے ہیں کہ ہم پھر آپ نہیں بھی مانیں گے تو ہمارے پاس آپشن کئی موجود ہیں, اور ان سب آپشنز کو باقاعدہ زیر غور لا کے ان پہ عمل درآمد شروع ہے کہ اگر کوئی بھی صورت ہو. خواہش تو یہی ہے کہ جے یو آئی کے ووٹر 8 جو قومی اسمبلی میں اور 5 سینیٹر ضرور ملے, لیکن ان کے علاوہ بھی اگر کرنا پڑا تو گورنمنٹ کی اور اسٹیبلشمنٹ کی مشترکہ حکمت عملی ہے کہ اس کو ہر صورت میں یقینی بنانا ہے. اب وہ کتنے دن میں بنتی ہے, بظاہر تو یہی ہے کہ 18-19 تاریخ کو انہوں نے یہ بالکل لے کے آنے ہیں, چونکہ اسپیکر کو بھی جانے نہیں دیا جنیوا. ویسے تو کہا جائے گا نا کہ وہ چینی وزیر اعظم کا خطاب آ رہا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے, لیکن لوگوں کو بلایا بھی گیا ہے اور ووٹنگ کی تیاریاں پوری کر رہے ہیں. لیکن عامر بھائی, نمبر کیسے ہوگا پورا؟ مطلب یہ ذرا سمجھائیں کہ ایک طرف جے یو آئی فے کو بھی رسماً شامل کرنا چاہ رہے ہیں, تو یہ نمبر کیسے پورا کریں گے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں؟ دیکھیں, 3 طرح سے نمبر پورا ہوتا ہے. ایک آپ کے پاس 63A کا آپشن جو آئین کے اوریجنل فریم میں تھا وہ واپس آ چکا ہوا ہے. وہ اس وقت پی ٹی آئی کی ضرورت کے لیے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا. آج قاضی فائز عیسیٰ نے اس پہ تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا 63A کے ریویو کا, کہ جان بوجھ کے عمر عطا بندیال نے پہلے لگایا نہیں اور منیر بختر صاحب نے کبھی اس کو یاد نہیں کرایا, کیونکہ وہ آئین کو ری رائٹ کرنے کے مترادف تھا, جس طرح مخصوص نشستوں پہ بھی ری رائٹ کیا گیا اور ایک پارٹی کو مکمل یکسوئی کے ساتھ انصاف سپریم کورٹ کے 8 ججز نے محترمین نے پہنچایا. جو پارٹی مدعی نہیں تھی, جو بات نہیں کر رہی تھی, اس کو ساری سیٹیں دے دی. تو وہ ایک تو آپشن وہ اویلیبل ہے. پھر آپ ذہن میں رکھیں کہ جو 8 اراکین سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں کے فیصلے سے بھی آزاد ہیں, جن میں عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر بھی ہیں, اور 3-4 اس وقت گورنمنٹ کے ساتھ موجود ہیں, بظاہر یہ جو اطلاعات ہیں, ان کے ساتھ مل کے اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کے اس کو آئینی ترمیم کو کیا جا سکتا ہے. اور آخری آپشن جو ابھی کسی بھی وقت اگر نوٹیفیکیشن ہو گیا تو وہ مخصوص نشستوں کی بحالی ہے, جو اسپیکر قومی اسمبلی نے دوسری دفعہ الیکشن کمیشن کو لکھا ہے کہ قانون موجود ہے جس کو آپ کو اور ہمیں پتہ ہے سسپینڈ کسی کورٹ نے نہیں کیا, اور وہ رائج الوقت ہے, اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ موجود ہے جس کی انہوں نے ریویو ڈالی ہے. اگر الیکشن کمیشن اس نوٹیفیکیشن کو کر دے تو پھر صرف سینٹ میں ووٹروں کی ضرورت رہ جائے گی, قومی اسمبلی میں تو وہ بھی ضرورت نہیں رہنی. اور اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سینیٹر سیف اللہ بڑو کے خلاف ریفرنس یوسف رضا گیلانی بھجوا کے اس میٹنگ میں پہنچے تھے, تو وہ کام
काम भी पकड़ दकड़ का और बंदे पूरे करने का जारी है। 63A में वो सहूलत मौजूद है। दुरुस्त। अच्छा आमिर भाई, लास्ट क्वेश्चन वो ये कि अब जिस तरह पीटीआई हर हफ्ते वीकेंड के ऊपर एहतजाज कर रही है, तो इन्होंने अब इस मामले को ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। अब आपके ख्याल में ये आपके ख्याल में कोई फायर कैनन की तरह आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस किस्म के इक़दामात करेगी जिसमें बज़ाहिर कोई डायरेक्शन नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जो सारी गाइडेंस है वो तो खान साहब की तरफ से मिलती थी एहतजाज की, तो अब किस तरह लीड करेंगे ये एहतजाज को अपने मुल्कगीर? देखिए, इनकी मरकज़ी लीडरशिप जो मर्जी कहे, लेकिन उन्होंने कमज़ोरी तो दिखाई है ना। वर्कर्स को चौक में ला के छोड़ के और गायब हो गए। तो और सलमान अकरम वज़ीर साहब ने कहा कि फिर मेरे तजर्बे का क्या फ़ायदा अगर मैं डी चौक में आके गिरफ्तार हो जाता और जेल में चला जाता। तो भाई वो लोगों के बच्चों को ला के जो जेल में भिजवाने की आपने की सारी कहानी, तो ये तो ज़्यादती है ना कि लीडरशिप क्या फ़ैसला कर रही है। लीडरशिप तो अपने आप को बचा रही है। पंजाब से निकले कोई नहीं, और बाकी जो इस्लामाबाद में मौजूद थे वो आए नहीं, और फिर ये ढकोसला है कि जी हम अपने MNAs को गिरने से बचा रहे हैं, कहीं वो बिक ना जाएं, सेनेटर बिक ना जाएं, उनको पकड़ ना लें। और भाई वोट तो उन्होंने अपनी मर्जी से ही डालना है ना आके। अगर वो बिक रहे हैं, पैसे लेंगे तो बिक ही गए, और वैसे जाएंगे तो ज़मीर की आवाज़ पे वोट तो PTI ले चुकी है ना। हासिल बजिंजो के खिलाफ, मरहूम हासिल बजिंजो के खिलाफ, सादिक संजरानी के हक़ में, और ये सारे बबांगे दौर कहते थे कि लोगों ने ज़मीर की आवाज़ पे वोट दिया तो हम क्या करें। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है। और वो खुफिया वोटिंग थी, अब तो फिर ओपन होगी तो वो भी सामने होगी, वो खुफिया वोटिंग थी। तो ये जैसे को तैसा है, हमारी सियासत हमेशा से एक ही उसमें चलती रहती है कि आज आपके लिए अच्छा है, कल मेरे लिए अच्छा है, कल आपके लिए बुरा था, आज मेरे लिए बुरा है। हम और आप बैठ के तबसरा करते हैं, उसके ऊपर वो दशनामतरादियाँ शुरू कर देते हैं। हम तो खबर दे रहे होते हैं ना कि क्या हो रहा है, तो हमने आपको बता दिया कि क्या होने जा रहा है। बिल्कुल दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब। हाफ़ी और यकीनन जो असल इंसाइट है उसके ऊपर बखूबी रोशनी डाल रहे थे। अब देखना होगा कि हुकूमत के पास जो मल्टीपल कार्ड मौजूद हैं, इन एनी केस अक्टूबर का महीना इस आईनी तरमीम के हवाले से आखिरी महीना तो ज़रूर साबित होगा, क्योंकि हुकूमत पूरा जोर लगा रही है इस आईनी तरमीम के हवाले से। लेकिन अब देखना होगा कि वो इसके लिए कौन सा कार्ड और कौन सा रास्ता इख्तियार करती है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।